Ay. Alala. Ay, ito yung setup ng Murder Mystery. Uy! Chief, ako sa'yo for first version ko. Bakit? Uy! Namatay ako! Ay! Sa likod mo, Pig! Gian! Saan good si bro? Napatay ako. Katakot lang to eh. Katakot. Saan si Gian? Cook! Let it Uy, may 20 seconds na lang. Saan ka man bro? Feeling ko, guys, ikot-ikot lang siya. Uy! Oh. Nice ka, Gian. Ka mag-carry. Try daw. Kala ko di ko marunong. Paano mag-shoot? Nag-tap ka lang, tap ka lang. Paano mag-shoot? Nawit Camp ko. lang. Paano mag-shoot? Ah, no! Sa likod mo yan. Labas yan sa likod mo. Nakita. Oh my gosh. Man. Ang ginagalag ako. Guys. Sid, please wag ka Nice, mamatay. Ayun ako. Yan, galag ako. Hindi ko makita ang mga tao. Uy! Ano hindi? Nice. Uy, knife only lang kaya? Ay, knife only. Knife. Sige. Yeah, bro. Uy, bro, what? Ano yun? Galag Wait, ako, marunong sila te. Hindi ako makagalaw. Professional landowner sila, bro. Warning lang. Shoot! Grabe. Hindi ako makashoot. Oh my god. Bro, close up na nga ni E. Oh my Ulo god. ko. Uy, ka-team sila kayo magkabatid. Petang na. Galag kasi ako. May mas marami kayong advantage, te. Ikaw. Kasi dyan. Uy. Ano yun? What just happened? Ikaw. Oh my gosh. Hindi ko ma-shot! Nagalag. Gee. Wait, Makainis! OP. OP. Logo. Nag-ikot yun. Nalikot. Oh no! Ash. Alala. Ah! Hindi, okay na. Ah! Ah! Bro, galag ako dito. Anong expect mo, Switch te? teams na lang. Ano na lang, Kami ni Gian, tapos sila Sid. sige. Let's go. Get in. Bilis. Bilisan nyo. Si Yoshi. Kaya na ba? Okay. Grabe ang lag ko. No! Oh my... Uy, nice ka, AJ. Grabe ka, OP. Hindi, mag-knife lang ako. Di naman mo. Wow, grabe. Nerf, bro. Ay, nagatapa na ng... Wala na. Overrun ka na. Okay, no. Wait. Ano, di pa rin fair fight kung naka-knife siya. Ano?
Ragat, camp, gago. Gakap si AJ. Bro, laser na. Gakap ka rin na. Hindi ako gakam. Galag lang ko. Putang ina. Galag kasi ako. Sangop! Doon sila sa bedroom. Oh, no. No. Why don't you die? God, kill you, man. Why can't I kill you, man? Grabe si AJ. Wait. No! My way! Go MM2 talaga to si AJ. Bro, addict talaga. Uy. AJ. Oy, ano nangyari? Bro, nagalag ako. Okay, masanay na ako konti. Oh, Lord! Uy. Paano yun? Salamat. Wala. Make it tie. Make it tie. Ah? Oh, no. Ay. No! Tied. Bro, please. Mag-lock in ka dito, Paige. Paano kung mag-lock in na grabe ang Para love ano, ko? para Eh. Lock in. Gonna carry with boats. Ah! Wa! Lala! Yan! No! Bro, please! Bro! Please, Go, please, AJ. man. You gotta clutch this. Bro, magtapon siya ng kutsilyo sa'yo. No! Please, bro. Please, cook him up, man. Cook him up. Gawin mo ito para exam. Yan! Come back. Wait lang. Come back. AJ, Hindi come back to. Alo. galaga ko. No. No. I hate that. Galaga ko. I hate that. Ay. Bro, ba't ka pa magganyan? Nasa labas man siya. He's touching grass. Diba? He never does that. Bro, ba't ka mag-retreat? Dina-corner mo na siya. Alam ka pa na. Nice ka, AJ. Galaga ko, te. Come back. Si Sydney nag-carry. Si Sydney. Kago ka, AJ. Okay, sino nag-choke na yun? Si Gian. Oh, fair. Close na yun masyado na. No. Dito. Bilisan. Oh, No. dito, bilis. Please. Oh my gosh. Flip! Sid! Bro, what are you doing? Ah, The same magkakalis. team pa rin. Ano, kago mag-switch? No, Uy, no, kasi Galaga ko. Even na yun. Bilisan. Adversity, bro. Gian. bro, same team pa rin. Okay, wait. Ako na with Sydney.
Wait. Mag-camp up kayo dito. Oh, nana lang. Uy, Sid. Bakit? Dito na kayo, dito na. Dali, bilisan, go. Go. Yan. Huwag na. Kaya maingay ka. Ayan. Oh, Uy! Saan yun? saan yun? Mama mo! Oy! Joke. Uy, tago ako. Ingat ka kay AJ, bro. Ano? He hasn't seen the sun in 6 days. Galag. Ay, girl. Putang na mo, gago ka. Jay, wait, emailing mo na lang, bro. Jay, paano magtapo ng ng knife? Yung, I-hold mo lang. hindi. May pisilin ka na, bato. Ay, Kabul kay galag ko. Langan masyado ako. Oh my god, just kill the woman. Ay! Baril pa na miss. Oh my gosh, twice. Bro! Nice light. Galag ako. Bro, life. Wait, what? Patay ka na, Sid? No? Opo! Okay. Oh no. What? Galag kasi ako! Ayoko na. No! Ala. Wala na akong magawa. Uy! Ano? Kaya, go. Lala! Freeze si Sydney. Nice. Napatay ako. Go. Yan, surprise No! na pa. Please run! Yes! Nice. Okay lang. 3-1. 3-1. 3-1. Wait, guys, nothing personal, okay? Nothing personal. Nothing personal. Putang na, grabe kong Gusto kalag. ko masyado Ayoko na na maglaro. Go. I will not, di comment natin mga sinasabi ko. Ganay. Kasi galag ako. No. Wala akong magawa. Okay. Reasonings. Nag-aabol. Wala agad akong ginawa. Wala good magawa si Sydney. Oh, no, please. No, please. God! Uy, Galag kasi ako. Hey, get the back! This is not meant for my child. No! Nice. Okay, Skibidi. mag-lock in na ako. Go lang. Ayaw ko mag-lock in kay galag din ako. Okay, I didn't mean that. Ano ko? No! Sid! No! Sid! Wala akong magawa.
Alis ako! Ibang game.